مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاتا، مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاتا۔ اگلی گل تے بندہ او بولے گا جندا عقیدہ ہوئے گا۔ مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاتا، مدینہ بندہ او ہی جاندا ہے جنوں مدینے والا سددا ہے۔ مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاتا، مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاتا، مدینہ او جاندا ہے جنوں مدینے والا بلاندا ہے۔ بڑے لوگ ایسے دیکھے نے کہ جنہ ساری دنیا پھر لئی، ساری دنیا پھر لئی، لیکن ایک مدینہ نہیں پھریا، لیکن ایک مدینہ نہیں دیکھیا، لیکن ایک مدینہ نہیں دیکھیا۔ عجیب گل نہیں ہے، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنن والا، سچی کمائی کرن والا ہر سال مدینے جا رہا ہے۔ نہیں سارے نہیں بولے، ہر سال مدینے جا رہا ہے۔ پہلے کوشش کرو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، آؤ نا تو آؤ جلدی کرو۔ میں ایک گل سنانی ہے تے اس تو بعد حضرت حوالے مائک کرنا ہے تے توجہ رکھنی ہے تے پہلے ذرا تھوڑے تھوڑے اگے آؤ اور آمین کو میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے حکومت نو توفیق دے وے کہ ادا والے نوٹ بند کر دے کیونکہ انہیں سارے کٹھے ہوندے نے جدو گھر جا گنی دینا میں سے 800 نکلدا ہے۔ آت لوکیاں آدھا انی محفل لوٹ کے آ گئے ہیں، وہ تو سانو پتہ ہے کو نکلا 500 ہے۔ اچھا جی بولو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنی ہے، مدینہ بندہ پیسے نال نہیں جاندا، مدینہ او ہی جاندا ہے جنوں سرکار بلا دے رہے، جنوں سرکار مدینے بلا دے رہے۔ کل وچ ہو رہے امیر لوگ شہر دیکھ لے، سارا ملک پھر لیا لیکن مدینہ نہیں دیکھیا۔ ایک سچی کماون والا، سچی کماون والا، سچی روٹی کماون والا، ریڑی لگاون والا، پھٹے پرانے کپڑے پہنن والا ہر سال مدینے جا رہا ہے۔ ہر سال گوڈیا تو ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ، ہر سال مدینے جا رہا ہے۔ حاصل پور شہر دے اندر ایک محفل رکھی گئی، قبلہ نوری صاحب حاصل پور شہر دے اندر ایک محفل رکھی گئی۔ محفل دے اندر ایک عمرے دا ٹکٹ رکھا گیا اور محفل دا اصول ایسی کہ جن دا ٹکٹ نکلیا او اگر محفل دے وچ موجود ہویا ٹھیک، ورنہ ٹکٹ کینسل کر دیتا جائے گا۔ اصول دے مطابق پرچی دوبارہ کھول دیتی جاوے گی۔ توجہ رکھنی ہے، جدو محفل شروع ہو گئی، جدو وقت ختم ہویا، قرہ اندازی ہوون لگی نا تے قرہ اندازی جدو ہوئی پرچی اٹھائی گئی۔ پرچی جدو اٹھائی گئی نا ایک عورت دا ٹکٹ نکلا، ایک عورت دا ٹکٹ نکلیا۔ عورت دا نام ہے نسیم بی بی، عورت دا نام ہے نسیم بی بی اور شوہر دا نام ہے نصیر احمد۔ جدو پکارا گیا نا نام تے او نصیر احمد جدو مجمع تے وچ اٹھانا تے دیکھنا لے کی دیکھ دینا کہ پھٹے پرانے ہوئے کپڑے، غریبی نال تعلق رکھن والا سٹیج تے ٹکٹ لین پہنچ گیا۔ کہنے لگا ساڈے تے ایڈا کرم، ساڈے تے ایڈی کرم نوازی کہ ساڈے غریباں تے کرم ہو گیا کہ سانو سرکار نے مدینے سد لیا، سانو سرکار نے مدینے سد لیا۔ سانو آ دل تے کنا نال کھول کے سنا جو، اے سانو سرکار نے مدینے چھڈ لیا، سد لیا، سانو سرکار نے سد لیا۔ توجہ رکھنی ہے، ایڈا کرم سرکار دا، غریباں تے ایڈا کرم، سرکار نے سانو مدینے سد لیا۔ کہنے لگا لوگو اج دا ٹکٹ نکلا ہے نا اے میری بیوی دا ٹکٹ ہے، اج دا ٹکٹ نکلیا ہے نا اے میری بیگم دا ٹکٹ ہے، اے میری گھر والی دا ٹکٹ ہے۔ عزیزان گرامی، نصیر دی خوشی انتہا پکڑ گئی اور بڑا خوش ہے کہ ساڈا ٹکٹ نکل آیا ہے۔ عزیزان گرامی، جدو اس نصیر نو ٹکٹ دین لگے نا اور انہیں دے وچ عورتاں دے پنڈال دے وچ آواز آئی جس عورت دا ٹکٹ نکلیا ہے اور عورت محفل دے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا ٹکٹ کینسل کر دیتا جائے، اصول دے مطابق دوبارہ پرچی کھولی جائے۔ نصیر دی خوشی غم دے وچ بدل گئی، قیامت دا قیامت برپا ہو گئی اور خوشی غم دے وچ بدل گئی۔ کہنے لگا لوگو توجہ رکھنی ہے، کہنے لگا لوگو ایڈا ظلم نہ کرو، ایڈا
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਦੀਨੇ 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 ਦੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੋਕੋ एटा जुल्म ना करो, अगर टिकट निकल आया है तो दे लो, और उसूल के मुताबिक पर्ची दोबारा पर्ची कैंसिल कर दी गई। हुण अगली गल ते बंदा ओ बोलेगा जिंदा अकीदा होएगा, पर्ची कैंसिल कर दी गई, उसूल के मुताबिक पर्ची कैंसिल कर दी गई। नसीर दी जदों किसी ना सुनी ना, नसीर कहता है लोको लोको आ मेरा साइकिल इत्थे ही खड़ा है, मैं साइकिल ते जाना, अपनी बीवी नू उठा के कहना उठ पड़िए, आया है बुलावा तुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा तुझे दरबार नबी से, और तू इत्थे सुती पई है, उठ पड़िए, तेरा टिकट निकल आया है, मदीने तू बुलावा आ गया है। पर उस नसीर दी किसे ना सुनी, रो के कहता है लोको जदों नसीर दी किसे ना सुनी ना, बुरहान साहब और किबला नूरी साहब जदों उस नसीर दी किसे ना सुनी ना, ते रोदे वाल मुंह करके हाथ जोड़ के कहता है सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले, सोनिया ये नहीं सुनदे पे, रोदे वाल मुंह करके कहता है सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले, ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले। अजीज़ाने गिरामी, आका जी तुसी ना मुखड़े दा दिल वेख दे, जे वेखो ते आशिकां दा दिल वेख दे। सोनिया मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी दौर भी नहीं, पर मैं कसम खुदा दी देना हाँ, मैनू तेथों वध के कोई होर भी नहीं, मैनू तेथों वध के कोई होर भी नहीं। कहन लगा सोनिया सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले। एक बारी बैठ जाओ, एक बारी रुक जाओ, आ गल मेरी मुकम्मल होवे ते फिर तुसीं जिन्ने मर्जी पैसे उठा लो, एक बारी रुक जाओ, गल मेरी तवज्जो नाल सुनो। कहन लगा सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तुसीं सुन लो, सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तुसीं सुन लो। ओए बरियाम कोट वालो, ओए दीपानपुर आलो, दूरों नजदीक ते आमन आले हो, पता नहीं मेरी गल समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन मैं एक अकीदा देना कि तुसीं अगर हाथ दबावन की कोशिश भी करोगे ना तो हाथ फिर भी उठ पावणगे, अगर तुसीं सुभान अल्लाह ना कहने की कोशिश भी करोगे सुभान अल्लाह फिर भी निकल जानी है। ओए जिंदा अकीदा ये है कि बंदा मदीने पैसे नाल जांदा है, वो बेशक जुबान नू ताला ला लवे, हत्थां नू लात ला लवे, उहदी उठे हुए हत्थां दी कोई जरूरत नहीं है, उहदी सुभान अल्लाह दी कोई जरूरत नहीं है। ते जिंदा अकीदा ये है कि बंदा मदीने पैसे नाल नहीं बल्कि सरकार दे बुलावन नाल जांदा है, वो अज दी महफिल दे विच सब तो उच्ची सुभान अल्लाह, सब तो उच्ची सुभान अल्लाह सुनाएगा। अजीज़ाने गिरामी, नसीर रो के कहता है सोनिया ये नहीं सुनदे पे, सोनिया ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले, ये नहीं सुनदे पे, तू ही सुन ले। उसूल के मुताबिक पर्ची कैंसिल कर दी गई, उसूल के मुताबिक पर्ची रख दी गई, गुर्रा अंदाजी दोबारा हुई। जो पर्ची उठाई गई ना, जो पर्ची उठाई गई ना, अजीज़ाने गिरामी जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, पर्ची दोबारा उठाई गई। पता नहीं उस नसीर ने किवें सरकार नू पुकारा होएगा, पता नहीं उस नसीर ने किवें सरकार नू पुकारा होएगा, पता नहीं उस नसीर ने किहड़ी तड़प नाल सरकार नू याद किया होएगा। और जदों पर्ची दोबारा खोली गई, चश्माए फलक ने देखा कयामत दा समा हो गया, चश्माए फलक ने देखा, जमीन ने देखा, हजारा दे मजमे ने देखा, पर्ची उस नसीर दी निकल आई, पर्ची उस नसीर दी निकल आई, पर्ची मदीना 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 मदीना, पर्ची उस नसीर दी निकल आई, लोका दिया चीखा निकल गईया, धाड़ा निकल गईया। कहने लगे नसीर जरा दस तो सही, नसीर जरा दस तो सही, ऐसा की अमल करना है, ऐसा की वजीफा करना है कि सरकार नू तू एक बारी पुकारिया, सरकार ने तेरी सुन ली, सरकार नू एक बारी पुकारिया, सरकार ने तेरी सुन ली, जरा वजीफा सानू भी दस। नसीर हाथ जोड़ के कहता है, रोक के कहता है लोगो ऐसा कोई वजीफा नहीं है, लोगो किबला नूरी साहब ऐसा कोई वजीफा नहीं है। कहने लगा एक दिन मैं दिहाड़ी करके जब घर आया ना, अपनी बेगम नू कहने लगा सौजा पर ये सच्ची कमाना सच्ची लग जाती है, सुबह कमा के आना शामी लग जाती है, पता नहीं कदी असी भी मदीना वेखांगे।
कहता सच्ची कमाना सच्ची लग जाती है। पता नहीं असी गरीबां ते भी कभी वक्त आवेगा कि मदीना वेखांगे, कभी साडे ते भी वक्त आएगा असी ओ शहर वेखांगे जेड़े शहर विच मुहम्मद ने तनियां रखियां ने। पता नहीं ओ शहर असी वेखांगे जेड़े शहर दे विच जेड़ी गलियां दे विच मुहम्मद अरबी कुरान पढ़दा रहा है। हाय हाय कदी असी भी ओ शहर वेखांगे। अजीज़ान ने गिरामी नसीर कहता है असी रो रहे हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चे आके कहते हैं अब्बा जी रोंदे क्यों हो? मैं अपने बेटे ने आखा बेटा सच्ची कमाना सच्ची लग जाती है, जेड़ा कमाना शामी लग जाता है। पता नहीं मदीना असी भी वेखांगे कि नहीं वेखांगे। मेरे बेटे मेरे दो बेटे मेरी अखा दे अंसू साफ करके कहते हैं अब्बा अगर मदीना वेखना है ना तो तड़प जाहिर करनी पवेगी, अब्बा कदी मदीना वेखना है ना तो इजहार करना पवेगा। मैं पूछया बेटा कहदा इजहार कैसी तड़प? कहने लगा अब्बा जी मदीना वेखना है ना तो फिर एक टाइम की रोटी छड़नी पवेगी। मदीना वेखना है ना तो एक टाइम की रोटी छड़नी पवेगी, एक टाइम की रोटी छड़नी पवेगी। अगर खर्चा बचाना है ना तो एक टाइम की रोटी छड़नी पवेगी। इस तरह करो सुबह खा ली शाम को रहन दिता, शाम को खा ली सुबह को रहन दिता। और जी सुबह रोटी पकेगी ना उनके पैसे जमा करके आप मदीने जावांगे। अजीज़ान ने गिरामी ओ नसीर कहता है मेरे बेटे ने इन्नी गल की सानू 4 साल हो गए न असी कदी सुबह की रोटी नहीं खाधी है, असी कदी सुबह की रोटी नहीं खाधी। 4 साल हो गए लोगों दिया दाड़ा निकल गई, चीखा निकल गई। किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 10,000, किसी ने 10,000 दिता। चारे जी घर में ताला लगा के जा रहे हैं और ताला लगा के जाके पता की जाके कहते पे नाले मदीने वाले जा रहे हैं तो नाले पता ही की कह रहे हैं। हुण जेड़ा बंदा खामोश रहा खुदा की कसम होएगा गोटे छड़ के दोवे हाथ उठा के हथां नूं लहरा के बोलना है। और जेड़े घर छड़ के ताला लगा के जा रहे हैं पता ही की कह रहे हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सबसे आला सारे हाथ उठा के सारे हमारा नबी सबसे बाला नबी हाथ उठा के सारे बोलो सबसे आला हो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, तहरीकी में उजाला हमारा नबी, रोशनी में सहारा हमारा नबी, उसने कौनैन ठहरा हमारा नबी, दोनों आलम का प्यारा हमारा नबी, रब्बे आलम का प्यारा हमारा नबी, चांद बदली से निकला 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 हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे जिन्ना उच्ची सुभान अल्लाह आके जड़ा जिन्ना उच्ची मेरे नाल रल के पड़े ओ इस साल मदीना चला जाए। हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी। सबसे आला ओ बाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी। सारे हाथ उठा के बोलो फिर वही माहौल बनाओ। सबसे आला ओ बाला, सबसे आला ओ बाला, सबसे आला ओ बाला, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी, है वो जग से निराला हमारा नबी, है वो जग से निराला। सारे बोलो सबसे आला ओ बाला, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी। आप को सर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देखा पियाला हमारा नबी, फिक्रों निगाह बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा नबी, फिक्रों जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पर हम है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, आँख सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों का ज़ईफ़ों का फरियाद रख
ایک सौ का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है जल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। आ गया आमिना की आ गया जो हलीमा की आगोश में है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी, पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की आंखों की ठंडक है राहत नबी और सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। और अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शिआरा हमारा नबी, जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा बस वहाँ भी पुकारा हमारा नबी। पढ़ के देख लो कुरान, आयशा से रिवायत है, पढ़ के देख लो कुरान, ये सारे का सारा हमारा नबी। और जिसको कुरान में खुद रब ने बल्लैल कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे बाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ लाते हैं।